Merong 5 klaseng inumin dito. Kada hula nyo, pag nahulaan nyo yung pangalan, 50 ang isa. Okay? Okay. O sige, muna na si Johan. Royal? O, yung pangalawa. Ulit-ulit. Ano yan? Ibusunan. Sting! Nagagawin din noon na. Awan, ang pinapagtuan na. Sprite? Sige. Cobra? Cobra? Awan. Nakapaghula. Look! Red horse pa kumain ka. Tingin mo. Ha? Ano yan? Red horse. Ninja? Mountain Dew? O, sige. Diyan ka lang, diyan ka lang. Wala lang. Sige. Mountain Dew. Sige. Tutulad lang. Cobra. Cobra? Sigurado ka? Dapat na-refill ko masudapat kita sila yan. Kaya tanong. O, anyata. Ay, ibusnan. Dadumi naman na. Sprite. Sige. Sting. Aban? Dapat nakatalikod sumasaw. Royal. Nung alpas ka, nagpaigid ka na ko dyan. Ano yata? Royal. Royal, diyan ka. Sige na bro. Ini bro. Ini busay. Ulal. Sige. Ano magkatawan? Sting. Sige. Sting ka na, di na makadwa. Hindi na gawin ng guys. Kapay. Kape. Nyata. Light. Light. Sprite? Pen. Kano? Balik-balik tada yun. Nya. View. Ha? Mountain Oh, sige. Mountain Dew? Pen. Correct. Nya raw. O, sige, di may isa. Yo. Mountain Dew? O, sige. I-flash ko tulad tayong screen na di na manok na pugtuan na. O, nimot biel. Ano yan? Royal. O, sige, yung pangalawa. Sting. Sige. Lalayan nyo, 50 may isa ata. Oh, 250 no. Wala, mga ba? Sprite. Sige. May mesa lang na pugtuan ni Biel. Ano yung sakti kita na? Yan, ka sa agas. Wala, napagbaliktad na. O, anata. Cobra. Sige, yung pangatlo. Na perfect mo. Mountain Dew. Sige. O, next. Sabanin ka naman na. Sa agas? Agas. Ay, cobra. Atoy, sanay atoy. Tiko kahit merienda, mapugtuan namin atoy. Royal. Sakti makaramay ka rin yung Royal atoy, royal. Royal. Oh, lock. Dak mga sige kung mga lalakay. Kaya. Din. Ano, inom ka pa. No. Baka maginagan na. Sting. Sige. Lock. 7 up. 7 up. 7 up. Sige. 7 up. Bro? Cobra. Ay, haan. Ay, cobra ato yung niya. Sting ato. Ay, anya ito tay. Cobra. O, sige. Sting! Sting. Cobra ito, sting nga dyan. Sige. Minaliktad na. Mountain Dew. Mountain Dew. Next. Sana all. Tangiwa mau. Mountain Dew. Mountain Dew. Okay. Kubra. Galing nga. Cobra. O, sige. Ano yan? Pangatlo. Barbas man. Oh, gimos ah. Barbas man kayo mo yan. Lemon. Sige, lemon. Sting. Sting. Tinting. Royal. Tatlo lang ang naka-perfect, tapos yung tatlo, hindi nila na-perfect. Ngayon, ibibigay ko na yung premyo.
Si Johan, 250 sa kanya na perfect niya. 250. Tapos si Bimbim, 250. na perfect din niya. Bobo ni Ruta tayo. 250 din kay Bimbim. Yay! Kay Rod, isa yung mali niya. 200 sa kanya. Si Biel, perfect din niya. Yung dalawang mag-asawa, sila pa yung hindi naka-perfect. Si Jessa, 3 lang nakuha niya. 150. Thank you. Tapos si Butchog. Si Butchog naman, 4 lang nakuha niya. Yung Sprite, nasabi niya lemon, kaya 200. 7 up. Hey. Magaling kita na O, next time ulit.